जनाज़ा मेरे काज़िम का हाय कोई उठाने आए, रिहाई मिल गई पर कोई ज़ंजीर छुड़ाने आए। दिन रात कहती थी काज़िम की बेटियां रोकर, हैं मुसीबत की घड़ी काश बाबा सीने से लगाने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीन मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ ज़ियारत की मैं शेयर कर रही हूँ, उसके सिलसिले से आज हम इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत आपके साथ शेयर करेंगे। यकीनन आप मेरी पिछली ज़ियारत के व्लॉग्स भी देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। लास्ट वाला व्लॉग भी मेरा काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अब उसी सिलसिले से अब इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, अभी हम इमाम मूसा काज़िम के रोज़े की जानिब जा रहे हैं। आपको पता है कि इमाम मूसा काज़िम का रोज़ा भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बना हुआ है और वहाँ पर इस तरह गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एक शटल सर्विस लगी हुई है कि जो फ्री में ज़ायरीन को इमाम मूसा काज़िम के रोज़े तक पहुंचाती हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है। हरम जो है वो काफ़ी वसी हो रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं हरम को काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही खूबसूरत इमाम के हरम को बनाया जा रहा है। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं और सामने इमाम मूसा काज़िम का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद और इमाम मोहम्मद तक़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, उनका रोज़ा आपकी आँखों के सामने है। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर ये खूबसूरत हरम ये देखिए लग रहा है। 4 मीनारों के अंदर दरमियान में 2 गुंबद हैं खूबसूरत से। ये दादा और पोता यहाँ पर मदफून हैं। हमारे 7वें इमाम और 9वें इमाम हमारे यहाँ पर दफन हैं, दादा और पोता। और व्यूवर्स, इंशाल्लाह आपको हरम के अंदर से भी ज़ियारत करवाऊंगी। लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग यहाँ आए हैं वो जानते होंगे कि आज तक यानी कि हरम के अंदर ना जेंट्स को मोबाइल ले जाने की इजाज़त थी और ना ही लेडीज़ को, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुछ अरसे से ये अलाउ कर दिया गया है कि जेंट्स और लेडीज़ जो हैं वो मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं और अंदर के ज़ियारत भी शेयर कर सकते हैं। वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से जुड़े रहें, इस व्लॉग को पूरा देखें। इसमें इंशाल्लाह मैं आपके साथ हैं मौला के कुछ मसाइब, मौला के कुछ उनके फरमान, उनके अक़वाल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, अपनी आपकी मालूमात में इंशाल्लाह इजाफ़ा भी होगा। और ये देखिए व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, हम हरम की जानिब जा रहे हैं। ये बाब क़िबला है। आपको जैसा कि मैं बताती रहती हूँ कि जो भी हरम का दरवाज़ा क़िबला के रुख होगा उसका नाम बाब क़िबला रखा जाता है। और हर हरम में यानी जितने भी इमामों के यहाँ पर हरम इराक़ में मौजूद हैं उनमें बाब क़िबला जो है वो ज़रूर बना हुआ है। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम के हरम का भी ये बाब क़िबला है जहाँ के हम जा रहे हैं। ये हमारे ये वो इमाम हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़लूमियत में इनकी भी शहादत हुई है, जो 14 बरस क़ैद में रहे हैं। सबसे ज़्यादा लंबी क़ैद जिन्होंने काटी है वो हमारे इमाम मूसा काज़िम हैं। इनकी कैद भी बगदाद में इनको कैद किया गया था और इनकी कैद भी बहुत ज़्यादा दुश्वार थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी। एक कुआं की तरह थी, जिस तरह इमाम अली नकी की कैद थी कुआं, वो भी आपके साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग आपका शेयर करूँगी, सिजन इमाम अली नकी। और कहते हैं कि इमाम मूसा काज़िम का भी जो कैद खाना था वो भी इसी तरह एक कुआं की तरह था, यानी कि इतना वो तंग था कि जिसमें कि ना तो इमाम सही से खड़े हो सकते थे और ना ही लेट सकते थे। तो कहते हैं कि 14 बरस इमाम ने रुकू की हालत में या सजदे की हालत में गुजारे हैं। काटे हैं मौला ने ऐसे ज़िंदान बेगुनाह, करबला बकिया वाले काज़िम का सोग मनाने आए। जी व्यूवर्स, ये देखिए ये बाब क़िबला के सामने के मनाजिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस वक्त ज़ियारत करने का बहुत ही एक गोल्डन टाइम है क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी आंखों के सामने है। हम तो खैर थोड़ा लेट गए थे क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे काज़मैन में।
تقریباً تہجد کا یہ ٹائم ہے اور دیکھیے کہ بالکل بھی رش نہیں ہے اور بہت ہی روحانیت، بہت ہی پرسکون اور سیف زیارت کا لطف جس نے لینا ہے وہ اس طرح کے ٹائم میں ضرور، ان دنوں میں ضرور مولا کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اور یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام کے، مولا کے حرم کے جو باب قبلہ ہے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ ہر قرآن کی ہر آیت کا مصداق ہیں، اس میں بھی غصے کو پی جانے والے جو امام کا لقب ہے۔ تو یہ آیت ان کے حرم کے اوپر جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اور یہ دیکھیے میں اب چیک پوائنٹ کراس کر کے تو اب حرم کی طرف میں جا رہی ہوں، لیڈیز کی طرف سے یہ راستہ ہے۔ اور یہ دیکھیے سامنے کس قدر بڑے بڑے صحن بھی بن چکے ہیں، مولا سے اذن لیتے ہوئے، مولا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، آنکھوں کو جھکائے ہوئے، آنکھوں کو نم کیے ہوئے ہم اذن لیتے ہوئے حرم میں داخل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، السلام علیکہ یا باب الحوائج، یا امام موسیٰ کاظم، آپ پر ہمارا سلام کہ آپ نے ہمیں اذن دیا ہم آپ کے اس بہترین خوبصورت حرم میں داخل ہو سکے انشاءاللہ۔ اور یہ خوش قسمتی ہے انسان کی کہ اس قدر خوبصورت یہ حرم کی زیارت انسان خود کرے اور اپنے والدین کو کروائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جنتیں ہم اپنے ماں باپ کو بھی دکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ دکھائیں۔ اور جو میرے سبسکرائبرز دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس باب الحوائج کے صدقے میں ان سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مولا کے حرم میں کس قدر روحانیت ہے، کس قدر سکون ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس قدر حرم میں سکون، تہجد کا ٹائم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، رش تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پہلی دفعہ میرے چینل سے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں، ورنہ تو حرم کے جو لوگ آئے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ حرم کی تفتیش، یعنی کہ گیٹ جو باب قبلہ ہے جہاں میں آپ کو دکھایا تھا وہیں تک موبائلز کو روک دیا جاتا تھا، وہیں پر جمع کروا دیتے تھے، اندر تک تو آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ میں خود اپنے چینل سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو آپ ضرور میرے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ مولا کی زری مبارک بھی شیئر کروں گی کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور اس مولا کی اس خوبصورت حرم کے نظارے کریں، اپنی آنکھوں کو خیرہ کریں، اپنی روح کو معطر کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا پر سلام پڑھتے ہوئے مولا کے حرم میں ہم انٹر ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ سامنے آپ کی آنکھوں کے امام موسیٰ کاظم کی اور امام محمد تقی جواد کی زری مبارک آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ دیکھیے اوپر 2 گنبد بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے دکھایا ہے۔ یہ 2 گنبد کیونکہ ہمارے یہاں پر 2 امام دفن ہیں تو اس لحاظ سے 2 گنبد بنے ہوئے ہیں اور اسی لیے اس کو کاظمین کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ سامنے امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ بھی اپنے ذہنوں میں اپنی حاجتیں اور اپنی دعائیں اور درود و سلام لے آئیے، مولا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے جائیے، ان کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے جائیے، ساتھ ساتھ زیارت بھی کریے۔ ایک سائڈ پر دیکھیے امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک ہے اور دوسری سائڈ پر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پر یہ امام محمد تقی کی قبر ہے۔ یہ دادا اور پوتا یہاں پر مدفون ہیں۔ اپنے امام سے، دونوں اماموں سے اپنی حاجات، اپنی دعائیں طلب کرتے ہوئے جائیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اے باب الحوائج، کہ ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، ہمارے والدین کی جو بھی پریشانیاں، ہمارے دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مولا باب الحوائج، آپ کو باب الحوائج ہونے کا واسطہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو ختم کیجئے اور اس بار بار ہمیں ان خوبصورت جگہوں کی، اپنے روضے کی زیارت کروائیے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری اولادوں کی اولادوں کو، ہمارے والدین کو، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہم ان کی نیابت میں بھی زیارت کرتے ہیں آپ کی۔ یہ دیکھیے ویورز، یہ امام کی ذریعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لیڈیز کی طرف سے میں آپ کے ساتھ لیڈیز کی زیارت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا،
पुल पे बगदाद की जनाजा रखा, खून आँखों से अपनी बहाते हुए, हथकड़ी बेड़ियाँ तोक पहने हुए, कैद सज्जाद की याद करता रहा, एक गरीबुल वतन कैद में मर गया। जी व्यूवर्स, ये हमारे वो इमाम हैं कि जिनको कैद खाने में जहर दिया गया है। हारून रशीद ने 23 रजब को अपने ग़ुलाम के ज़रिए ज़िंदान में इमाम मूसा काज़िम को ज़हर में भुजे हुए खुरमे यानी खजूरें या अंगूर भिजवाए हैं, और कहते हैं कि इमाम ने खुदा का हुक्म समझते हुए उन खुरमों को, उन खजूरों को तनावुल किया है, और 25 रजब को आपकी शहादत वाक़या हो जाती है। 3 दिन तक इमाम जो हैं वो हमारे कुएं में यानी उस कैद खाने में तड़पते रहे हैं। कहते हैं कि इमाम के लिए इतनी भी जगह नहीं थी कि इमाम को जब वो तकलीफ़ हो रही थी जहर की, तो कहते हैं कि इमाम सही से ना तो अपना जिस्म सीधा कर पा रहे थे, और इस कदर वो तंग व तारीक वो कैद खाना था। और इमाम जो हैं वो शहादत से एक दिन पहले मदीना मुनव्वरा गए हैं अपने बच्चों से मिलने, यानी कि 25 को आपकी शहादत होती है, तो 24 रजब को आप मौजज़ाना तौर पर मदीना मुनव्वरा गए हैं, क्योंकि आप के सारे बच्चे बेटियां, आपका घर जो है वो मदीना मुनव्वरा में था और आपको बगदाद में कैद किया गया था, और आपके बेटे और बेटियां सब जो हैं वो हमारे 8वें इमाम अली रज़ा जो हैं वो भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। मैं आपके साथ ये देखिए हर तरफ से ज़ियारत को शेयर कर रही हूँ, ताकि आप हर तरफ से मौला की ज़ियारत, मौला की कब्र मुबारक की, उनके रोज़े की, उनकी ज़री की ज़ियारत कर सकें। वो मोमिनात कि जो कि नहीं आ सकी अब तक ज़ियारतों के लिए, उनके लिए स्पेशल ये मेरा व्लॉग है। ये देखिए कब्र के ऊपर एक ग्रीन कलर का अमामा भी रखा हुआ है, दोनों कब्रों के ऊपर इस तरह ग्रीन कलर का अमामा पड़ा हुआ है। ये यानी कि हम इमाम के सरहाने की तरफ इस वक्त मैं आपके साथ मनाज़िर शेयर कर रही हूँ, सरहाने की तरफ हम मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी भी और आपकी भी कि आप अपनी आँखों से देख रहे हैं और मैं आप तक ये मनाज़िर पहुँचा रही हूँ। अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और हमारी इन ज़ियारतों को भी कबूल व मंजूर फ़रमाए, और हमारी जो जो भी परेशानियां हैं उन सब को ख़त्म फ़रमाए। मेरी ये दुआ है इमाम मूसा काज़िम के रोज़े से। तो ये देखिए व्यूवर, जिस तरह औरतें भी ज़री के साथ लिपट कर अपने दिल के हाल, दुआएं वगैरह कर रही हैं, इस तरह हम सब को अल्लाह ताला बार बार इन पाक ज़रियों की ज़ियारत के लिए ले आए। हमारे वालिदैन को, हमें, हमारी औलादों को, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, हम सब को, तमाम को अपनी ज़ियारत बार बार इन पाक ज़रियों की ज़ियारत करवाए। मेरी बार बार यही दुआ है अल्लाह से। और देखिए किस कदर ये बिल्कुल ही रश ही नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत ही रूहानियत वाले मनाज़िर हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मौला ने अपनी ज़िंदगी के 14 साल हारून रशीद के इस कैद खाने में गुजारे हैं, और आपकी जो एक बेटी फ़ातिमा मासूमा कुम के नाम से मशहूर हैं, जिनका रोज़ा कुम में है, वो आप ही की बेटी हैं। इमाम अली रज़ा आपके बेटे हैं जो कि आपके बाद इमाम बने थे, और आपके मशहूर अलक़ाबात में से एक लक़ब है गुस्से को पी जाने वाला, क्योंकि आप भी गुस्से को पी जाने वाले थे। आपका लक़ब जो है वो एक काज़िम है। और आपका एक सहाबी था अली बिन यक़तीन, जिसको आपने वज़ीर ममलिकत बनवाया था कि वो मोमिनीन की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करता था, क्योंकि वो अंदर शिया था, लेकिन हारून को ये मालूम नहीं था कि वो अंदर से शिया है, यानी दिल से शिया है, तो आपने उसको वज़ीर ममलिकत बनवा दिया था। ये देखिए खूबसूरत मनाज़िर मौला के हरम के, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौला के हरम से जाने को दिल ही नहीं कर रहा, इतनी इस कदर रूहानियत है। हमने भी इबादत की है, सुकून से मौला के पुरसा पेश किया है, अपनी दुआएं, अपनी हाजतें मौला के हवाले की हैं। इंशाअल्लाह मौला ने सुन ली होंगी। आप सबका सलाम, आप सबकी तरफ से ज़ियारत मैंने मौला के हुज़ूर पेश की है। अफ़सोस इमाम हफ़्तम पे गुरबत के ज़माने आए, ताबूत इमाम काज़िम को मज़दूर उठा कर लाए। जी व्यूवर्स, इमाम का जो लाशा है वो 3 रोज़ तक बगदाद के उस पुल पर पड़ा रहा है। हाथकड़ी बेड़ियाँ भी इमाम की नहीं उतारी गई थी, और इमाम को उसी हालत में उनका लाशा जो है मज़दूरों से उठवा कर वहाँ पर रख दिया था कैद खाने बगदाद के पुल पर।
یہ بہت بڑی مظلومیت ہے ہمارے اس امام کی کہ جنہوں نے 14 برس قید میں گزارے اور ان کے بعد 3 روز تک آپ کا لاشا کس طرح بغداد کے پل پر یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد امام علی رضا جو ہیں وہ موجزانہ طور پر آئے ہیں اور 3 روز کے بعد اپنے بابا کے لاشے کو دفن کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ امام جو ہیں ہمارے وہ بس مولا سجاد کی، اپنے جد کی اور بی بی سکینہ کی، بی بی زینب کی، اپنی جدہ کی قید خانے کو ہی یاد کر کر 14 برس روتے رہے ہیں، انہی کے قید خانے کو، انہی کے مظالم کو یاد کر کر کے روتے رہے ہیں۔ اور ویورز، ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا کہ امام آپ نے 14 برس اس قید خانے میں گزارے ہیں، تو آپ پر کون سا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ مشکل تھا یا کٹھن تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے خدا سے عبادت کرنے کا، خدا کی عبادت کرنے کا موقع مل گیا، لیکن ایک وقت جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ مجھ پر دشوار گزرتا تھا کہ میرے قید خانے میں گانوں کی آواز آتی تھی۔ وہ کہتے جو وقت تھا وہ میرے لیے سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے لہو و لعب سے اور اس طرح کے رقص و گانوں کی محافل سے یا گانوں سے ہم دور رہیں، اپنے مولا کے اس عمل پر، ان کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لہو و لعب سے دور رکھے انشاءاللہ۔ جی ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا، آج کی زیارت بھی آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی نئی بات پتہ چلی ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو اور میری ٹیم کو لازمی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ زیارت میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔